जुनैद बाबू नगरी मुक़तदा कायद मिल्लत जुनैद बाबू नगरी मुक़तदा कायद मिल्लत जुनैद बाबू नगरी शाह आहो एक मर्दे खुदा नजरों से औजल हो गया आहो एक मर्दे खुदा नजरों से औजल हो गया कायदे मिल्लत जुनैद बाबू नगरी आह आह तर्जुमाने अहल हक तर्जुमाने अहल हक अल्लाह को प्यारा हो गया तर्जुमाने अहल हक अल्लाह को प्यारा हो गया कायदे मिल्लत जुनैद बाबू नगरी पुरजिया जज्बे बेख्तियारे जज्बे बेख्तियारे सुन्नते हक बेगुमा कद कायदे मिल्लत जुनैद बाबू नगरी बावफा मिल्लत इस्लाम का लीडर हिफाजत का अमीर कायदे मिल्लत जुनैद बाबू नगरी सरबरा हिम्मतो जुर्अत का पैकर बारूब शाही मिजाज कायदे मिल्लत जुनैद बाबू नगरी रहनुमा शेख बन्नौरी का वोते जानशीने बेनज़ीर कायदे मिल्लत जुनैद बाबू नगरी क्या मुहाम दर्स देता ता हदीस मुस्तफा जो बावकार कायदे मिल्लत जुनैद बाबू नगरी रोज़हा मुस्नद दरसे बुखारी में थे वो जलवा फरूश कायदे मिल्लत जुनैद बाबू नगरी सालहा तज़करा जिसके रहेंगे जुमला आलम में कसम कायदे मिल्लत जुनैद बाबू नगरी करनहा कंज़ असरारो है कमो शाह शहंशाह कलम कायदे मिल्लत जुनैद बाबू नगरी एक दिया वलवला अंगीज तकरी रे दुरफ़शा बेनज़ीर कायदे मिल्लत जुनैद बाबू नगरी आतराम मुर्ग बसमल माहिए बे आब है अहले जहां कायदे मिल्लत जुनैद बाबू नगरी चल बसा महफिले यमकान शैदाम पी सदा जिस जात पर कायदे मिल्लत जुनैद बाबू नगरी दिलरुबा मादरेगी तीन जन सकम ती है उनका सादिगर कायदे मिल्लत जुनैद बाबू नगरी बेरिया जन्नतुल फिरदौस का गुल शन बने उनका कबर
কায়েদে মিল্লত জুনাইদে বাবু নগরী বেবাহা শৌকতে নাদার है शोला बदिल आसों रवा कायदे मिल्लत जुनैदे बाबू नगरी बैरिया। सुप्रिय उपस्थिति, कायदे मिल्लत আল্লামা শাহ জুনায়েদ বাবুনগরী রাহিমাহুল্লাহর নাম কায়েদে মিল্লাত হিসেবে আমরা প্রসিদ্ধ। এটা আমরা ওনার শানে ভূষিত করেছি। আমার আজকের এই পরিসর থেকে আহ্বান থাকবে, কায়েদে মিল্লাত হিসেবে যাকে আমরা মুখে বলি, আমরা যেন তাকে আমাদের যে কোনো জীবনের কর্মে কিয়াদতের মাকামে তাকে আসীন করে আমরা যেন জীবনের প্রত্যেকটা কর্মসূচিতে অগ্রগামী হই। বাতিলের মোকাবেলায় বাতিলের সামনে কোনো সময় মাথা নত করেন নাই এবং বাতিলের সামনে সন্ধি করার লক্ষ্যে সন্ধি লগ্নে ছিল অত্যন্ত বদ্ধ সচেতন এবং অত্যন্ত বেশি এহতিয়াতওয়ালা। এবং আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী রাহিমাহুল্লাহর বর্ণাঢ্য জীবনের, বিশেষ করে আরবি তলবাদের জন্য ওনার তালিম, ওনার তদরিস, ওনার তসনিফ, ওনার রাজনীতি প্রেক্ষাপটে প্রত্যেকটা অবস্থানে যে ওনার ভূমিকা, আমরা যেন ওনাকে কিয়াদত এবং কায়েদে মিল্লাত হিসেবে গ্রহণ করে আমরা যেন ওনার জীবন থেকে সার্বিক সার্বভৌমিক আমরা যেন শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি, এই প্রত্যাশা এবং আশা ব্যক্ত করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ইন্তেজামিয়া কমিটি প্রতি বক্তার জন্য 3 মিনিট করে বরাদ্দ করেছেন। আমরা চেষ্টা করব আমাদের